ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiigsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Naga Pride is going live in 5, 4, 3. Radyo, Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo, Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Kahit saan, pilit aabutin, gamit itong tinig namin. Online ka man, o modular din, walang hadlang kung gugustuhin. Hello everyone, this is Sister Cherry. Our lesson for today is Radyo, Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo, Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handog na. Hirap ka ba sa iyong module? Wala kang gadget o di kaya'y mahina ang internet? Tara na! Sabay-sabay tayong makinig, mag-aral at matuto dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Hatid sa inyo ng Department of Education, Naga City Division at Brigada 103.1 News FM Naga City, the Music and News Authority. Makakasama ang inyong mga radio teachers sa isang mabisang talakayan ng mga lesson episodes na tiyak na inyong magugustuhan. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Diyos manhay na aldaw sa inyo gabos, people of Naga, people of Bicolandia, asin sa gabos na mga naghihinanyog sa Brigada News FM 103.1, the number 1 News FM in the Philippines, the Music and News Authority para sa satuyang programang Radyo Aralan sa Naga Season 2. Ang pagpaabot sa lambang saro, nin maugma, asin mauswag na bagong taon, 2022. Ako po, si Mrs. Imee Bismonte, halis sa eskwelahan ng Tinago Central School na makakaibahan ni Dungunyan bilang sa indong radio anchor. Pagtauman po ng paggalang sa mga opisyalis niya to kan DepEd sa pamamayo kan sa tuyang matibay na School Division Superintendent na si Sir Mariano B. D. Guzman at si Assistant School Division Superintendent Ma'am Cecil Ferro. Dakula ang kaugmahan kan sa kuyang puso na sa enot na aldaw ng pagkanood kita magkakailibahan. Bagong taon, bagong pag-asa, asin bagong eksperyensya. Kuya kita ngunyan, naghihinguhan na mapadagos ang araw daw na pagkabuhay. Kaiba nindo ang DepEd, lalo na ang DepEd Naga City Division para sa kamawotan, asin pag-istusar na mapadagos na maghatod nindakilidad na edukasyon. Sabi nga ni kayan, ngunyan na aldaw Lunes, Enero 3, 2022, sarong oras ko kitang magkakairibahan para sa pagkano din mga leksyon para sa mga estudyante na nasa ikatulong grado. Dahil dyan sa itong batiwan ang mga kaakian sa grade 3 na nag-aabang sa satuyang programa. Kamusta mga aki? Tina sa mga kamagurangan asin mga kaibahan sa harong na padagos ang pagsuporta asin pagtaonin oras asin iyuman ang nagsisirbing tulay para mas lalong makanood ang satong mga kaakian. Para mas maging epektibo ang sa indong pagkanood mo niya na hapon, may mga dapat kitang tandaan. Enot, siguraduhon na nasa komportable asin konvenyente kamong lugar harani sa indong radyo asin mayong ribok. Ikadua, kung ano na niya to ang satuyang gamit sa pagkanood araw kan ballpen, notebook asin module sa Mathematics and English week number 6. Ikatulo,
Magdangog nin tultol sa indong leksyon, asin sundon ang mga instruksyon na sasabihon nin sa indong radio teacher broadcaster. Dangan ikaapat, kamu po inaasahan na magibon nin 2 hanggang 3 reflection kan sa indong nanudan, dangan ini ipapasa sa aldaw na pigtalaan nin sa indong maestra sa ika-3 grado. Handa na kamo? Sa hiling ko, handang-handa na kamo mga aki. Ngunyan na aldaw, 2 sa mga matitibay na maestra kan Tinago Central School ang satuyang makakaibahan para tabangan kitang manudan ang satong leksyon. Puna na niyato ang pag-adal mo niyan, kaiba si Teacher Shirley B. Plantado. Saro sa pinakamatibay na teacher asin ganador na paratukdo sa mga poster making contest. Ang focus kan sa iyang leksyon, manunungod sa pag-visualize, dangan pagsabi ng mga multiples nin saro hanggang 2 numero. Maugmang pag-adal mga aki. Marhay na aldaw sa indugabos mga aki. Sarong magayon asin maugmang pagkahapon. Ang pag-iiriban ng tangunyan, lalo na sa mga kaakiyang nasa ika-3 grado. Ako ang sa indong radio teacher, Teacher Shirley B. Plantado, kan Tinago Central School. Ang sa indong makakaibanan sa hapon na ini para sa Mathematics 3, Quarter 2, Week 6. Ako ang sindong makakatabang hunyan, ganing pagkatapos nindo sa module na ini, tatao na kamong mag-visualize, asin magtao kan mga multiples nin 1 to 2 digit numbers. Kaya magtukaw tultol, iandan sa indong ballpen, simbagang papel, tangan, ang sa indong module sa Mathematics 3, Quarter 2, Week 6. Sa pagpadagos kan pag-adal nindo sa module na ini, matutuparan nindo ang minasunod ng mga tataramon at terms, asin ang sa indang mga kahulugan. Saro na dyan ang product. Ini ang apod ta sa simbag pag nag-multiply ka ng 2 numero. Tandaan, product. Sunod naman, multiply. Pag sinabing multiply, ini ang aksyon. Nagigipuhon tanganing makuha ang multiples kan sarong numero. Tandaan po, multiply. Matutuparan manindo ang tataramong multiples. Pag sinabing multiples, iyo ini ang apod ta sa kapos na simbag pag pig-multiply mo ang sarong numero sa maski anong numero. Tandaan, multiples. Munya naman, aramon ta daw kung natatandaan pa nindo ang nakaaging leksyon. Ano kayang product ang makumpleto sa minasunod na number sentence? Para sa enot na numero, 7 times 5, A 10, B 35, C 12, or D 30. Kung ang simbag, letrang B 35, tama ang simbag nindo. Ikadua, 6 times 9 equals letrang A 54, letrang B 3, letrang C 15, or letrang D 12. Kung letrang A 54 ang sa indong simbag, tumpak. Sunod na numero, 8 times 10 equals A 90, B 80, C 100, or D 18. Kung B 80 ang sa indong simbag, matibay. Tama ang simbag nindo. Ngunya naman, aramon ta daw kung may tatao na sa indo kung paano ang pagkua kan masunod na mga numero sa mga grupo or series of numbers. Pulparan ta daw 3, 6, 9, 12, blank, blank. Ano ang nawawarang duwang magkasunudan ng numero sa blanco? A 13,
14, B. 15, 18, C. 14, 16, or D. 11, 10. Ano kaya ang simbag? Kung letrang D. 15, 18, ang saindong simbag, tama ang saindong simbag. Sunod na numero: 21, 27, 33, 39, blank, and blank. Ano ang duwang magkasunodan na numero sa blanko? Letrang A, 45, 51. Letrang B, 44, 49. Letrang C, 46, 52. O letrang D, 50, 56. Ano kaya ang tamang simbag? Kung letrang A, 45, 51 ang simbag nito, matibay. Tama ang saindong simbag. Bago kita magpasiling sa bagong leksyon, haraman ta daw po kung ano ang apod ta sa taong nagigibo ng tinapay o mga cookies. Ano kaya ang apod ta sa iya? Kung ang simbag nito, baker sa English, panadera kung babae, panadero kung lalaki. Very good. Tama ang saindong simbag. Sa pagpadagos kan leksyon ta sa aldaw na ini, igwa akong halipot na istorya kung saan mabibisto ta ang baker o panadera na si Mira. Pero bago nindo madungog ang istorya, dapat nindong matudan kung pirang patos ng cookies ang masasaray ni Mira pag-abot nin ika-4 hanggang ika-6 na aldaw. Aramon ta kung tama ang naiisip nindong simbag. Handa na ba magdangog? Ini si Mira, sarong panadera o baker. Manlain-lain asin masasiram na cookies ang sa iyang ginigibo para ipabakal. Kada aldaw, nakakagibo siya nin 10 patos ng cookies. Ang 2 patos sa nagigibo niya sa iyang sinasaray para itao sa community pantry sa saindang barangay. Kaya sa ikaduwang aldaw, igwa na siyang nasaray na 4 na patos ng cookies. Asin 6 na patos ng cookies man sa ikatulong aldaw. Pira kayang patos ng cookies ang matitipon niya sa ika-4 hanggang ika-6 na aldaw. Naintindihan po ang satong istorya? Aramon ta daw kung talagang naintindihan ang istorya. Sisay ngani ang bida sa satuyang istorya? Kung sinira ang saindong simbag, tama! Ganyan naman. Pirang patos ng cookies ang sinasaray niya kada aldaw para itaos community pantry sa saindang barangay. Kung 2 patos ng cookies ang saindong simbag, tama ang saindong simbag. Ano naman kaya sa hiling nindo ang rason kung tano nagtataw si Mira ng cookies sa community pantry? Kung para makatabang sa kapwa na mayong makakan o nangangaipo ang saindong simbag, matibay. Talagang naintindihan ang satong halipot na istorya. Balikan ta ang hapot sa istorya. Pirang patos ng cookies ang matitipon ni Mira pag-abot sa ika-4 hanggang sa ika-6 na aldaw. Sa enot na aldaw, igwa ng 2 patos ng cookies. Sunod 4, dangan sa ikatulo, igwa ng 6 na patos ng cookies. Obserbahan nindo ang sequence o pagkakasunod-sunod kan mga numero. 2, 4, 6.
Ano ang napansin nindo sa pagkakasunod-sunod kan mga ini? Kung an simbag nindo, nagdadagdag ninduang patos ng cookies kada aldaw, tumpak, tama ang sa indong simbag. Tanganing makuha ta ang multiples kan numero, i-multiply ta ang laog kan set o grupo nin cookies sa 1 na minarepresentar sa enot na set o grupo nin cookies or 1 times 2. 2 naman para sa panduwang set or 2 times 2. 3 para sa pantulong set or 3 times 2. 4 naman sa pang-apat na set or 4 times 2. 5 sa panlimang set o grupo ng cookies or 5 times 2. Dangan 6 sa pang-anom na set or grupo ng cookies or 6 times 2. Kaya sa pang-apat na aldaw, pira ng patos ng cookies igwa si Mira. Sa panlima, tangan sa pang-anom na aldaw. Kung 8 ang simbag nindo sa pang-apat na aldaw, 10 sa panlimang aldaw, asin 12 sa pang-anom na aldaw, matibay, tama ang sa indong simbag. Ang mga product na 2, 4, 6, 8, 10, 12, iyo ang multiples of 2. Ang multiples, iyo ang kabos na simbag pag pig-multiply mo ang sarong numero sa maski anong integer at dawa anong numero. Pag-adalan ta ang minasunod na series of numbers. Enot na series, 3, 6, 9, 12, blank, blank. Sunod na series of numbers. 6, 12, 18, 24, blank, blank. Ano-anong magkasunudan na numero ang masunod sa 12? Sa 24, punanta sa 3, 6, 9, 12. I-multiply ta ang enot na numero sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya, 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. Ano ang duwang nawawalang sunod na numero? I-multiply ang 3 sa 5 o 3 times 5 equals blank. Ang 3 naman sa 6 o 3 times 6 equals blank. Kung 15 as in 18 ang sa indong simbag, tama ka mo. Aramon ta naman sa 6, 12, 18, 24, blank, and blank. I-multiply ang enot na numero sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24.
Ano naman ang nawawalang sunod na numero? I-multiply ang 6 sa 5 o 6 times 5 equals blank. Ang 6 naman sa 6 o kaya 6 times 6 equals blank. Ano kaya ang simbag? Ano kaya ang nawawalang sunod na numero sa 6, 12, 18, and 24? Kung 30 as in 36 ang simbag nindo, very good! Tama ang saindong simbag. Obserbaran ta ulit ang sequence kan mga product na naku ata. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sunod, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ano ang naririsa nindo pwera sa pag-multiply ka ini sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Sa paanong paagi ta pa kaya makukua ang multiples kan sarong numero. Kung naiisip nindo na naggamit kita in pag-skip count or repeated addition, very good. Sa 3, 6, 9, 12, 15, 18, o kaya 3 plus 3 equals 6, plus 3 equals 9, plus 3 equals 12, plus 3 equals 15, plus 3 equals 18. O 3, 6, 9, 12, 15, 18, and multiples of 3. Sunod naman, sa 6, 12, 18, 24, 30, 36. O kaya 6 plus 6 equals 12. Plus 6 equals 18. Plus 6 equals 24. Plus 6 equals 30. Plus 6 equals 36. O 6, 12, 18, 24, 30, 36, and multiples of 6. May saro pang paagi para makuha ang multiples kan sarong numero. Ini sa paagi kan pagkuha kan difference kan magkataid na numero sa number series dangan pag-add kaini sa minasunod na numero. Halimbawa, 51, 63, 75, blank. Kung anon ang difference kan 63 saka 51. O kaya, 63 minus 51. Pira kaya ang difference kan 63 minus 51. Kung 12 ang simbag nindo, tama. Sunod naman, i-add ang simbag na 12 sa 63 o 12 plus 63 equals 75. Kaya, 75 ang nagsunod sa iya. Para makuha ang sunod sa 75, i-add ang 12 sa 75. O kaya 12 plus 75. Pira ang simbag. Kung 87 ang sa inyong simbag,
Tama ang sendong simbag. Para sa pagpapatibay kan sendong kaisipan, buksan ang sendong module sa pahina 7. Hibuhon ta ang practice task 1. Handa na kamo mga aki? Pag-adalan ang illustration. Isurat sa linya ang bilang kan bilog sa lambang kahon. Pagkatapos, i-drawing mo kung pilang bilog ang dapat sa laog kan masunod na tulong kahon. Isurat mo man sa ibaba kan kahon ang bilang o numero kan pig-drawing mong bilog. Ano kaya ang sendong simbag? Kung 5, 10, 15, 20, 25, 30 ang simbag nindo, tama ang sendong simbag. Gibuhan ta naman ang practice task 2, number 2, and 3 kan sendong module na nasa pahina 9. I-visualize asin itao ang multiples kan 4 sa number 2 asin 3 sa number 3. Sa paagi nin pag-drawing kan mga gamit na nahihiling nindo sa sendong harong eskwelahan. Ikaag sa laog kan kahon ang sa imong drawing. Pila kaya ang ido-draw nindo sa inot na kahon hanggang sa ikaapat na kahon. Para sa number 2, kung nag-drawing ka mo nin 4 na bagay sa enot na kahon, 8 sa ikadua, 12 sa ikatulo, asin 16 sa ikaapat na kahon, tama ang sendong simbag. Para naman sa number 3, kung nag-drawing ka mo nin 3 na bagay sa enot na kahon, 6 sa ikadua, 9 sa ikatulo, asin 12 sa ikaapat na kahon, matibay ka. Tama ang sa imong simbag. Ngunya naman, pasahon taan sarong halipot ng word problem. Asin, tibuhon ang masunod na task. 20 pesos kada aldaw ang balo na pigtataw sa imo kin sa imong ina. 2 pesos ang natatada sa imo kada aldaw na hinuhulog mo sa imong alkansya. Nakakaagna sa enot na kahon, sa laog kan alkansya, ang kantidad na natipon mo sa enot na aldaw. Kung mapadagos ka sa pagtipon, kurano na ang kwarta mo sa ikasampulong aldaw. Kung 20 pesos ang simbag mo, very good. Magiging 20 pesos ang kabuuan kan sa imong kwarta pag-abot sa ikasampulong aldaw. Naintindihan nindo mga aki ang sa tuyang leksyon sa hapon na ini? Aramon ta daw kung talagang nagdangog asin naintindihan ang sa tuyang leksyon. Paano taman makukuha ang multiples kan sarong numero? Kung ang masunod na paagi ang simbag nindo, matibay. Ini sa paagi nin pag-multiply kan enot na numero sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. O kung hanggang sa in ang hinahanap. Pwede man gamiton ang skip counting o repeated addition. Dangan ang pagkuan ng difference kan duwang magkasunodan na numero asin pag-add kan simbag sa susundan na numero. Para sa pagpapararom kan sendong kaaraman, isurat ang masunod na duwang multiples kan nainot na duwang numero sa linya. Number 1, 10, 20, 30, blank, and blank. Number 2, 5, 10, 15, blank, and blank. Ngunya naman, may papasound akong word problem.
i-analyze, asin, simbagan ang hinahagad sa word problem. Handa na mga aki? Aroal daw, tigtatawan ni Lola Cora, sinda Jojo asin Cherry, nin anom na sugok, hali sa mga ataman kaining manok. Ang tulong sugok, tigtitipon ninda para itao sa pagtaraay dindang harong. Para sa singdong gibuhon, mag-drawing nin 5 magkataraid na kahon. Sa enot na kahon, mag-drawing nin tulong sugok. Sa ikadua hanggang ikalimang kahon, i-drawing ang bilang kan sugok na natitipon ninda sa ikadua hanggang ikalimang aldaw. Isurat mo man sa ibaba ang bilang kan pig-drawing mong sugok. Tapos na mga aki? Aramon ko daw kung tama sa indong simbag. Ang simbag sa number 1, 30, 40, 50. Ang simbag naman sa number 2, 15, 20, 25. Para naman sa word problem, kung nag-drawing ka mo, nin 6 na sugok sa ikaduwang kahon, 9 sa ikatulong kahon, 12 sa ikaapat, asin 15 na sugok sa ikalimang kahon, tumpak ang sendong simbag. Kung tama gabos ang sendong simbag, very good. Buot sa pihon, nagdangog asin, naintindihan nindoon sa tuyong leksyon sa hapon na ini. Kung may saro o duwa ka mong sala, good. Kung hababa sa 3, ang sendong nakua, di maghandal. Pwede nindog balikan ang leksyon na ini sa Facebook page kan Radyo Aralan sa Naga, Season 2. Digdi nagtataposan sa tong lesson episode sa Mathematics Grade 3, ako po giralay si Teacher Shirley B. Plantado, kan Tinago Central School, na nagsasabing, mayong masakit sa pagklase, kung ika nagpupursige. Salamat liwat sa imo Teacher Shirley para sa imong malinaw, asin matibay na pagtukdo sa satong mga estudyante sa ikatulong grado. Alagad na ipakitatapos sa pagkanood mo niyan. Makakaibahan man yato ang small but terrible teacher kan Tinago Central School na si Teacher Hazel May D. Yamson para tukduan kita tungkol sa pagsurat ng spelling ng mga tataramo na may saro asin duwang silaba na may kambal katinig o inaapod niya tong consonant blends and consonant digraphs. Maugmang pagkanood mga aki. No pandemic can stop teachers from teaching and pupils from learning. Hello everyone, especially to all grade 3 learners. Welcome to English 3 class for quarter 2, module 6 on learning to spell 1 to 2 syllable words with consonant blends and consonant digraphs. This is your radio teacher for today, Teacher Hazel May D. Yamson, or simply Teacher Hazel of Tinago Central School. I will be helping you with your module so that at the end of the lesson, you will be able to identify words with consonant blends and consonant digraphs and spell 1 to 2 syllable words with consonant blends and consonant digraphs. Just a few reminders, my dear pupil listeners. Before we start this learning experience, I would like you to make sure that you are in your most comfortable and convenient place right now. Have a pen and paper handy. Be ready with your English 3 quarter 2 module 6 module and listen attentively and follow my instructions carefully. Are you guys ready? Let's begin. In your previous modules, you learned how to read words with consonant blends and consonant digraphs. Let us check if you still remember them. Can you identify the words with consonant blends or consonant digraphs in the following set of words? Clap your hands if the word has a consonant blend or digraph, and stomp your feet if it does not have a consonant blend or consonant digraph. Okay, let's begin. First word, virus. Is it a clap or a stomp?
If you stomp your feet, your answer is correct. Next word, blanket. Is it a clap or a stomp? If you clap your hands, you got it right. Does the word have a consonant blend or a consonant digraph? You are correct if your answer is consonant blend. Good job. Next word, gloves. Is it a clap or a stomp? If you clap your hands, you got it right. Does the word have a consonant blend or a consonant digraph? If your answer is consonant blend, you are a pro. Next word, chores. Is it a clap or a stomp? If you clap your hands, you got it right. But can you identify whether it has a consonant blend or a consonant digraph? A consonant digraph. That is correct for our last word, she. Is it a clap or a stomp? If you clap your hands, you are nailing the game. But can you identify whether it has a consonant blend or a consonant digraph? A consonant digraph. That is correct. Now let me ask you, why are the words blanket and gloves considered words with consonant blends? If your answer is because they consist of two consonant letters blended in sound but retains the sound of the original letters, you are correct. Just like bull and nk in blanket and gl in gloves. How about chores and she? Why are they considered consonant digraphs? That is because they have two consonants that together represent one sound, like ch in chores and sh in she. Great job, kids, in recalling your past lessons. I can tell that you are now ready for a new lesson. But before we dive into that, let me ask you first. Since kids like you are not yet allowed to go out because of the spread of COVID-19 virus, what outside activities do you miss doing? Raise your hand if you miss going to the mall. Make a sad face if you miss going to school. Nod your head if you miss playing outside with your friends. A little later, I will be telling you a story about a young boy named Bruce. Let's find out if he also misses the things you miss doing outside. But before that, let us first know the meaning of the words that we will be encountering in the story. Can you find the meaning of the underlined word in each sentence? Write the letter of your answer on your answer sheet. Number 1. Because the COVID-19 virus has spread all over the world, it is now considered a pandemic. The underlined word is pandemic. P-A-N-D-E-M-I-C. Pandemic. Is it A, growth of harmful virus inside the body? B, physically weak? Or C, widespread over a whole country or the world? If your answer is letter C, widespread over a whole country or the world, you are correct. Number 2. She looked old and frail after her illness. The underlined word is frail. F-R-A-I-L.
A-I-L. Frail. Is it A, growth of harmful virus inside the body? B, physically weak? Or C, widespread over a whole country or the world? Did you answer B, physically weak? Because if you did, you got it right. Number 3. His fever is caused by a viral infection. The underlined word is viral infection. V-I-R-A-L-I-N-F-E-C-T-I-O-N. Viral infection. Is it A, growth of harmful virus inside the body? B, physically weak? Or C, widespread over a whole country or the world? If your answer is letter A, growth of harmful virus inside the body, you got it right. I believe you are now ready to listen to the story. While listening, I want you to take note of the answer to this question. Did Bruce really beat the virus? The title of the story is Bruce Beats the Virus, written by yours truly. This is Bruce. He is a small, thin, and frail kid because he does not exercise and does not eat healthy foods. He loves to stay outside and play with his friends. When the pandemic hits, his mother asks him to just stay home so he will not catch the virus. But Bruce did not listen. He still went out and attended a birthday party without wearing a mask. The following day, his chest hurts and his temperature is high, so he stayed on his bed. The doctor said that he has a viral infection. The doctor advised him to drink medicines, eat healthy foods, and exercise if he wants to get well soon. When they got home, Bruce apologized to his mother for not listening to her and promised to obey her from now on. He also followed what the doctor advised him. Did you understand the story? Let us check your comprehension by answering the following questions. Who is the main character in the story? If your answer is Bruce, correct. What does Bruce love to do? He loves to stay outside and play with his friends. If that is your answer, you are good. Where did his mom bring him when she learned about his condition? If your answer is to the clinic, you got it right. Where could he have possibly gotten the virus? If you said outside when he attended the birthday party without wearing a mask, you are good. Did Bruce really beat the virus? How? If you said yes, by following the doctor's advice, you really are good. What lesson did you learn from the story? One lesson is to obey your parents. Parents always want the best for their children. Another lesson is to eat nutritious food and exercise to have a healthy body. That way, we will not get sick easily. If any of these two is your answer, I congratulate you. You really understood the story. Now let's have a practice. Listen to the following words which were taken from your answers to the comprehension questions. Write the consonant blend or digraph for each word. Say the sound of the consonant blend or digraph, then read the word. Number 1.
bruise. B-R-U-C-E. Number 2, stay. S-T-A-Y. Number 3, play. P-L-A-Y. Number 4, friend. F-R-I-E-N-D. And number 5, chest. C-H-E-S-T. Time to check your answers. For number 1, the consonant letters B, R are blended to produce the sound br in bruise. For number 2, the consonant blend is ST, sounded as st in stay. For number 3, the consonant blend is PL, sounded as pull in play. For number 4, there are 2 consonant blends. The first is the initial blend of FR, sounded as fur, and the second is the final blend of ND, sounded as nd, to make up the word friend. For number 5, it has a consonant digraph and a consonant blend. The consonant digraph is CH, sounded as ch, and the consonant blend is ST, sounded as st, to make up the word chest. Were you able to get all the answers correct? If yes, you are awesome. If not, don't be sad. I am sure you will be able to catch up. Let us practice some more. This time, if you have your learner's packet with you, open it on page 2 and answer the first 3 numbers in practice task 1. It says there to look at the picture. Write the correct spelling of the word by filling in the blank with the appropriate consonant blend. Choose your answer from the boxes, then read the completed words orally. For those who do not have their learner's packet with them, listen as I describe the pictures. For number 1, it is typically a short plant with long, narrow leaves growing wild or cultivated on lawns. The letters are blank, blank, A, S, S. The options are GR, SN, BR, ST, or SM. Time is up. The answer is GR, grass. Okay, number 2. It is a pants that reach only to the thighs or knees. The letters are blank, blank, O, R, T, S. Here are your options: SW, SH, BL, CR, or CH. The answer is SH to complete the word shorts. Number 3. It is a thin piece of wood that has fallen or been cut from a tree. The letters are blank, blank, ICKS. Here are your options: PR, BR, FL, ST, or SW.
The answer is ST to complete the word sticks. Did you get all three? Easy, right? Remember, kids, spelling is an important component in writing. When we spell, we put letters together to build words. Blending sounds, such as consonant blends and consonant digraphs, help us spell words correctly. When we know how to spell words correctly, our ability to read improves. So let us have more practice spelling and reading words. This time, let us level up. Get your pen and paper. On your paper, write the following. Number 1, blank, blank, I-C-K. Number 2, blank, blank, O-O-R. Number 3, blank, blank, O-O-M. Those are the answers to the following riddles. Fill in the initial consonant blend for each word to know the answer to the riddles. Then read each word aloud. Number 1. I am usually made of wood. I beat the drum. What am I? If your answer is stick, S-T-I-C-K, you are correct. Number 2. I am a part of a room. Different kinds of feet walk on me. What am I? The answer is floor. F-L-O-O-R. Were you able to get it? Number 3. I have a thin body and a head full of hair. I sweep all the dirt away. What am I? If you answered broom, B-R-O-O-M, very good. At this point, I have a challenge for you. Apply what you have learned in our lesson by doing what is asked in this situation. Your mom went to the mall to buy things that your family needs. You forgot to tell her about the materials that you need for your performance task in arts. Write down the materials that I will say so you can text them to your mom. Number 1, glue, glue. Number 2, sticker, sticker. Number 3, clay, clay. And number 4, brush, brush. Let us see if you spelled the words correctly. For number 1, the correct spelling is G-L-U-E, glue. For number 2, it's S-T-I-C-K-E-R, sticker. For number 3, it's C-L-A-Y, clay. And for number 4, the correct spelling is B-R-U-S-H, brush. Were you able to get all 4? Way to go! Time to wrap up our lesson. Complete the following sentences. Today, I learned to... If you answered, you learned to spell words with consonant blends or digraphs, you are correct. I also learned that it is important to spell words correctly because if you answered, it is important to spell words correctly because it improves our ability to read, you are correct. To check if you really understood the lesson, open your learner's packet and do the first 5 numbers of the assessment on page 3 to 4. It says there to associate the words with its picture. Write the missing consonant blends on the blanks to complete each word. Choose from the list inside the box. For those who do not have their learner's packet with them,
Here are the consonant blends inside the box. BL, GL, PL, CL, and SL. Alright, for number 1, the picture is a pair of padded leather that fighters wear on their hands during boxing matches. The letters are blank, blank, OVES. Number 2. The picture is a large piece of cloth used as a bed covering. The letters are blank, blank, ANKET. Number 3. The picture is a living organism that has a stem, leaves, and roots. The letters are blank, blank, ANT. Number 4. It is a picture of light footwear that is easy to put on and off and is intended to be worn indoors. The letters are blank, blank, IPPERS. For the last number, number 5, it is a picture of a person who wears funny clothes and bright makeup and entertains at a party or in a circus with jokes and tricks. The letters are blank, blank, OWN. Time to check your answers. For number 1, the consonant blend is GL to complete the word gloves. For number 2, it's BL to complete the word blanket. For number 3, the answer is PL to form the word plant. For number 4, the answer is SL to form the word slippers. And for number 5, CL to form the word clown. How many correct answers did you get? If you get all the answers correct, very good. If you get 3 to 4 correct answers, you are good. If you get 0 to 2 correct answers, cheer up. You can go back to this lesson episode to practice some more. This concludes our lesson episode for English 3. Again, I am Teacher Hazel of Naga Central School. Always remember, together we will find ways to learn. Goodbye and God bless! Nadagdagan na naman ang satong kaaraman mga aki sa ikatulong grado sa tabang ni Teacher Hazel May Yamson. Salamat po sa imo Teacher Hazel sa malinaw asin komprehensibong leksyon. Kaya mga aki, dain niya to paglingawan ang satong nanodan kay Teacher Hazel na importanteng tatao kitang mag-spelling ng mga tataramon na may consonant blend and consonant digraphs. Mas madadagdagan pa ang sa indong pagkanood kung padagos nindong aadalan ang Week 6 module dangan learning packet sa English. Liwat sa duwang nakaibahan niya tungo niya na radio teacher broadcaster na sinda Teacher Shirley Plantado as sin Teacher Hazel May Yamson, maraming salamat po. Oras na po para magpaaram pero bago yan, buot ko pong pasalamatan ang namumutan asin may higos na opisyales kan DepEd Naga na pinamamayuhan ni Schools Division Superintendent Sir Mariano B. Guzman, CESO 6, Assistant School Division Superintendent Ma'am Cecil C. Ferru, OIC, CID Chief Ma'am Analisa F. Abulo, SGOD Chief Sir Renato L. Gavino, PhD, sa gabos na Education Program Supervisors kan DepEd Naga, Public School District Supervisor, lalong-lalo na sa satong Education Program Supervisor sa Mathematics, Sir Noel A. Balares, PhD, asin kay Ma'am Ruby Bausas, English Division Coordinator,
Urog ng gayo sa satong Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan, Sir Jeremy Tomotorgo. Dangan, siya man po ang satong RBI Division Coordinator sa Elementary. Sa satuya man ng mahiguson na Public School District Supervisor, Ma'am Teresita Irma S. Dico, PhD, as in lead team. Kan Radyo Aralan sa Naga, si Ma'am Marilyn B. Tosok. Sa samuya man na RBI School Coordinator, Sir Marvin A. Lara, as in sa samong very supportive, mahigos, as in matibay na school principal, Ma'am Rowena O. Tabilo. Iniimbitaran ulit niya mo kamo na sa aga, magtutok as in magdangog liwat sa parehong oras, digdi sa Brigada News FM 103.1. Makakaibahan liwat nindo ang mga matitibay na radio teacher and broadcaster hali sa samong eskwelahan na Tinago Central School na kung saan sa samong eskwelahan, aki padangat kaya sinda angat. Ako liwat si Mrs. Imee S. Bismonte ang sa inyong naging radio anchor sa Aldaw ni Imee. Salamat sa inyong pag-antabay asin pagdangog. Paalam! Hirap ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiitsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Naga Pride is going live in 5, 4, 3. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handog ng DepEd. Naga! Yo, marhay na daw! Naga! Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2.